Cebu Catholic Television Network. Tuluhan sa balita sa Seri 47. Panimay sa 90 ka mga pamilya sa Sitio Apro, Barangay Ibu, Siyudad sa Lapu-Lapu, gibanla sa dakong baon ato sa bagyong Vicky. Cebu Archbishop Palma miawag sa gobyerno nga sigurohon nga luwas ang bakuna batok sa COVID-19 nga ilang paliton. Charles did not come up with which vaccine is better than the others. Now, this is more a scientific, I would say, area of competence. 28 anyos ka lalaki miambak sa bungaw human kasab isang apuhan tungod sa pagpanumbag sa ilang silingan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Uban ni Attorney Rafael Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayri 47. Noy binta ka pamilya sa Sitio Apro, Barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naapektuhan sa bagyong Vicky ni atong Biyernes sa gabi. Kinihuman gibanla sa dagkong mga bawd ang ilang mga Pinoy-anan. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Enzo. Kasamtangan nagkarong gipahiluna sa Ibo Elementary School ang mokabat sa 90 ka mga pamilya kansang Pinoy-anan gibanla sa dagkong bawd niadtong Biyernes sa gabi atol sa pagkusukuso sa bagyong Vicky. Suma ni Jesus Marcos Antonio Bao, Social Welfare Officer 2 sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga sa maong ihap 62 ka mga panimay ang hingpit gyud nga naguba samtang 28 ka mga panimay ang nakaangkon og mga kadaot. Nasayran nga ang Sitio Apro na himutang sa coastal area din sagad sa mga panimay nga gibanlas ang nahimutang nagyud sa dagat. Hinoon, niapod-apod na og mga hinabang og pagkaon ang CSWDO ngadto sa mga gi-evacuate nga mga pamilya. Ang uban sir, nag-express man gid sila na wa pa sila kabalhinan kay totally damage man gid ang ilang balay no. Unlike ato mga partially damaged na out on pass ng uban aniro kay nag-repair na sila sa ilang balay pero there are 62 families na wala nagibaliko na balay sir kay totally wash out, totally damaged. Ang Banay Muñez kansang panimay ang hingpit gyud ginaguba gumikan sa dagkong bawd lakip ang nipahiluna una sa evacuation center sa Ibo Elementary School. Suma ni Leonito Muñez 68 anyos nga tapot lawas ra gyud sila og wala sila nasalbar sa ilang mga gamit gumikan sa kakalit sa panghitabo sa dihang nahunlak ang ilang gipuy-an nga panimay. Nasayran nga lumad nga taga Pagadian sa Zamboanga ang Banay Muñez ug napo katuig na sila nga nagpuyo sa mao nga dapit. Usa sa gikagul-an ni Tatay Leonito human nga naapil sa pagkabanlas ang ilang 10,000 ka pesos nga kwarta diin ang 8,000 pesos nini ang ilang nadawat isip Christmas bonus gikan sa syudad isip sila mga senior citizen. Apil o kalunod ito kay kumpiyansa lagi ka nga tulog ni pag-anak ka sa balay ro plagan ni libre basta malibre lang kinabuhi kaya ang kwarta makita naman kadagan may pagkadagan ego lang yun makadagan may lusnag. Tungod sa maong panghitabo sa Manitata Leonito nga hayan sa evacuation center na sila magsaulog sa Pasko. Ang Christmas wish noon ni Tata Leonito. Ang pangyaw na ko sa Ginoo nga karong Pasko nga makapuyo mi og ang linaw nga katulganan. Oh, malikay mis mga peligro. Fox Anthony Enzo, CCTN News. Samtang
ang ubang mga mulupyo sa sitio Apro, Barangay Ibo, Siyudad sa Lapu-Lapu, mas mipili nga magpabilin lang una sa ilang nagusbat nga mga Pinoy-anan. Kini samtang wa pa maandam ang relocation site nga gisaad ni Mayor Junard Ahong Chan ngadto kanila. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Pipila ka mga residente sa sitio Apro, Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mipili nga magpabilin lang una sa ilang mga nagusbat nga mga panimay daplin sa dagat. Kinunduman ganitong Biyernes sa gabi gihapak sa dagkong bawd sa dagat ang mga Pinoy-anan sa mga dapit atol sa pagkusukuso sa bagyong Vicky. Kini may sitwasyon karon sa mga panimay dinhi sa sitio Apro sa Barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human nga gibanlas sa dagko kayo nga bawd adtong Biyernes sa gabi gumikan sa bagyong Vicky. Atong makita ang mga salina lang sa mga kahoy, ingon man sa mga scene nga resulta sa maong bagyo. Ang mga residente nag-iya-iya na lang sa pagkuha o pagpamunit sa mga kahoy nga mahimo pa nilang mapuslan aron ikatukod nila og bag-ong mga panimay. Naganihang buntag na abtan sa CCTN News Team ang pipila ka mga residente sa dapit nga nabisi sa pagsalbar sa mga kahoy nga gibanlas aron kini ilang magamit sa pagtukod og bag-ong panimay o kaha aron ni ayom-ayom sa ilang mga panimay nga nakaangkon lang og kadaot atol sa insidente. Usa sa mga residente sa mga dapit mao si Brian Sumalinog, 30 anyos ug 11 ka tuig na nga nagpuyo daplin sa dagat. Ang katunga nga bahin sa panimay ni Sumalinog ang naguba o gibanlas sa dagkong bawd. Kaganiha, giayom-ayom na lang ni Sumalinog ang iyang panimay pinaagi sa pagsalbar og mga kahoy nga gibanlas sa baybayon. Giingon ni Mayor Ahong Chan nga namo ko ni relocation nga ihatag sa Kanulaw. Nga sila na mohatag sa mga kuan, mga kahoy tanan para mobalik na para di na kuno mobalik dire. So sa karon ayom-ayom. Oh, ayom-ayom sa lang. Mintas wapay nahimo dito. Samtang si Maribeth Aldava, 52 anyos mitugan, nga bisan pa man og dibakwit siya sa evacuation center. Apan ang iyang bana ang nagpabilin sa ilang Pinoy-anan bisan pa man og peligro na kini nga mahunlak. Gamay na lang ang haligi. Kung musaka ka ngadto, naaman dito akong bana gusak ka bana, gusak ka anak. Kanang og mo, kuan mi dito murag muuyog gid siya kay gamay na lang ang haligi. Nga ang amo pong entrance is na was out na pod. Ngayon duman ganitong Sabado sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang misaad nga hatagan og prioridad ang mga residente sa sitio Apro nga i-relocate sa ilang tukuron nga socialized housing sa Barangay Kanhulaw. Fatch Anthony Enzo, CCTN News. Samtang nga balita alang sa mga minor de edad nga nagpangidaron og 15 anyos pa ubos og mga senior citizen nga nagpangidaron og 65 anyos pataas unya motambong sa Misa de Gallo, papaulion yun kini ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Matod ni Konsehal Joel Garganera, pangu sa City Emergency Operation Center kon EOC, nga sugod karong adlaw ipakatap ang mga kausyong bus og maoy sakyan pagpapauli sa mga minor de edad o mga tiguang nga mupugos pagtambong sa Misa de Gallo. Kinigisan dasunan usab ni Police Lieutenant Colonel Welbert Parilla, ang Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office. Dugang ni Parilla nga ilang ibutang ang mga bus sa palibot Cebu Metropolitan Cathedral o sa St. Nicholas de Tolentino Parish Church. Dunay moabot sa 35 ka mga simbahan din sa Dakbayan sa Sugbo nga may pahigayon og Misa de Gallo. Gihangyo ni Konsehal Dave Tumulak ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga mutabang sa pag-iya sa mga manimbahay kung asa mo pahimutang ato sa Misa de Gallo. Si Tumulak usa sa gitahasan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella pagpakig-alayon sa mga simbahan aron hapsay ang pagpahigayon sa Misa de Gallo. Nang hinautosab si Tumulak nga mutabang ang kapulisan sa pagpatuman sa social distancing. Nabantayan sa mga
nga sagad sa mga pulis anha lang sa entrance ug exit sa simbahan nagbantay. Na matikdan usab ni tumulak nga ikaunom kaadlaw sa Misa de Gallo, mi kooperar na ang mga tao sa basic health protocols. Tungod niini menos matud pa ang ilang kabalaka tungod sab sa pagsuporta sa mga manimbahay sa Misa de Gallo. Mosunod, Cebu Archbishop Palma miawag sa gobyerno nga sigurohon nga luwas ang bakuna batok sa COVID-19 nga ilang paliton. Kana og uban pa sa magbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan Subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy, uban sa pamilya, og labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako, si Franklin Ong, palipayong Pasko, ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays! Para nako, alabing una nga meaning sa Pasko, pamilya. Pero kana ang wa nako, kana ang kuwang, kini ang ingon sa gidaw nako sa kapalaran. Usahay tita, maibog yun ko ni JC, kaya na siya'y inahan sama nimo. Unsa man,
sequel gyud ka sa salbahe sa imong amahan? Kuya Juan Carlos, muna ka na ko? Basta ka na ang kutsara. Oh. Napinamranap na pa. May basak atong buhay pa akong iro. Uba na lang ko. May pang iro kaysa inahan. Ikaw, nikaon, ana. Gusto pa ko eh. Oh, asa mo ka? Ikaw nangita ako. Kung sa imo tuyo, ukit sa ko man. No! Pangandoy kong Belen, sugilanon bahin sa gugma, kasilag, panghimaraot, banay ug pagpasaylo. Dalit sa Telelilas Kalingawan ug CCTN. Sinuwat ni Ron Sumampong Esperi Einberg sa direksyon ni Sam Costanilla. Nanawagan sa Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa gobyerno nga siguroon nga ang kaluwasan sa mga COVID-19 vaccine nga ilang paliton kini aron ipanghatag ngadto sa mga Pilipino. Matod ni Palma nga ang simbahang Katoliko dili mo endorso og brand sa bakuna tungod kay dili man sila eksperto kabahin niini og ilabi na kining ilahan na kining itugyan sa mga batid sa siyensya. Iyang gidugang nga ang importante nga masiguro ang kaepektibo o dili kini maghatag og lain pang problema. Kahinumduman nga lakip sa mga bakuna nga gipilian sa gobyerno sa Pilipinas mao ang Pfizer o ang AstraZeneca din gilauman nga masugda na ang pagbakunan ini sa second quarter sa sunod tuig. Actually, the church did not come up with which vaccine is better than the others. Now, this is more a scientific, I would say, area of competence. Na? But as a general rule, we have prayed for the vaccine to come, no? Because anything that promotes health should be appreciated. Nakatala na ang Department of Health Central Visayas umabot sa 24,680 ka mga kaso sa COVID-19. Kini base sa na-record sa ahensya hangtod kagahapong adlaw. 11 usab ang nadugang sa recoveries nga miabot na sa pagkakaron ang tanan og 22,668. Samtang padayong pahimangno sa ahensya nga dili gyud mo kumpiyansa og ipadayon ang pagpatuman sa basic health protocols. Gipangandama na ang pagpatuman sa safety protocols alang unya sa gilauman nga pagdagsa sa mga mangumprahay karong Pasko ug bag-ong tuig sa mga pampublikong merkado sa siyudad sa Mandaue. Samtang market hours, palugwayan hangtod alas 9 gabi, sugod karon Disyembre 23 hangtod na sa Enero 2. Ang kasayuran ihaton ni Mary Rose Sagarino.
Karong Miyerkules, Disyembre 23, diin sugod sa pagdagsa sa mga mangumprahay sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi, ang Mandawi City Enforcement Unit kun Maseyo ug Mandawi City Public Market nag-andam na sa ipahamtang nga guidelines batok COVID-19. Ang MCIU mupakatab og 20 city ka personnel samtang 8 ka personnel sa Mandawi Public Market sa entrance, sud ug exit sa merkado. Kinahanglang magsulob og face mask ug face shield ang mga musud sa merkado. Sa entrance adunay mga personnel nga magbantay aron masiguro nga gituman ang safety protocols ug makontrolar ang gidaghanon sa mga tawo nga mangsud sa merkado aron matuman ang social distancing. Suroy sad sa atong palibot sa sud sa atong merkado ug mutan-aw gyud unsa gyud ka safety ug unsa ka hapsay ang atong merkado. Labi na kung dagsaon na ta sa daghang mga tawo. So ato maging ipatuman ang atong mga protocols nga mao gyud ang pagdistansya sa mga tawo aron malayo gyud ta sa mga virus. Kada 30 minutos aduna usab anunsyo kabahin sa mga safety protocols pahimangno sa mga mangumprahay. Aduna na usab mga markings nga tumdan sa mga mangumprahay nga magpaabot sa gawas sa merkado. Samtang market hours palugwayan ang usa ka oras nga hangtod na alas 9 sa gabi sugod karong Disyembre 23 hangtod Enero 2 kini aron pag-akomodar sa mga mangumprahay. Makahinumduman ang market hours sa Mandawi sugod alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 ra sa gabi. Karon og 9 sa gabi. O para maka-enjoy sa danguban nga taon nga dili ka pamalit. O I mean kanang maawahi og pamalit. So mo extend tag 1 hour. So muna siya karon ang atong Samtang mga satellite markets ana sa jurisdiksyon sa mga barangay. Mary Rose Sagrino, Siste News. Sayong pabuksan og lugwayan ang oras pagpanira sa mga mall o supermarket sa syudad sa Subo atol sa Christmas Eve aron di magdasok ang mga tawo nga mangumpra alang sa Noche Buena. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Pinag-isugyot sa Deputy IATF Regional Implementor for COVID-19 sa siyudad sa Sugbo, Konsyal Joel Garganera, ngadtos matag-iya og tugdumala sa mga mall o supermarket. Gipareg ni Garganera nga dili malikayan nga magsunod gyapon sa tradisyon ang katawhan nga mamalit og pagkaon aging pagpangandam sa pagsugat sa Pasko. Mato ni Garganera nga gitagbo na sa kadakuan sa siyudad ang matugdumala sa mall o supermarket sa daging simana o gipahimangnuan na kalabos pagpatuman sa health protocols atol sa pagdasok sa mga mamalitay. Liwe nga pwede mas mga bilis lang sa grocery, no? To accommodate na itong mga workers niya, bisa i-extend lang nila ang ilang closure. Gawag sa Konsyal Garganera ang mga tagdumala sa mall o supermarket nga ipa-check up gyud ang ilang mga empleyado aron pagsiguro nga wa kini matapti sa COVID-19. Kadunang ganito nga gipamati nga mga simptomas ilang mga empleyado, idali din sa MUA, i-coordinate tayo kay libre. Libre ang PCR test. Chris Ligan, CCTN News. Ang syudad sa Mandawi doon na ray igong supply sa karne karong Pasko ug bagong tuig samtang ang demand sa lechon baboy misakasab. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matod sa Mandawi City Veterinarian Office kon MCVO nga aduna ray igo nga supply sa karne ang syudad karong Pasko ug bagong tuig. Asoy sa MCVO nga niubos ang demand sa karne karong panahon sa Pasko ug bagong tuig. Gitan-aw nga rason mao nga walay Christmas parties, gagmay ang demand sa mga hotels and resorts. Sa pandemic, so hinay ra sad atong demand. Wala kayo nag Christmas parties. Number 1, resorts atong hotels hinay pod. So mo na siya ni kuan ra sad siya, nag-limit ra sad siya ba. So demand is low pero ato asyang supply is enough ra sad, sufficient for the quantity. Samtang matod sa MCVO nga nitaas ang demand sa lechon karong buwan sa Disyembre. Base sa pagmonitor niini sa mga ihawan, niabot sa usa ka gatos ngadto 200 ka buok ang demand matag adlaw. Sa normal nga mga adlaw, mo average lang og usa ka gatos ngadto sa 150 ka mga lechon. Pag nato ron is the lechon. Kay muhanda man jud, no? It's if nagoy feast ang Pinoy, lechon man jud atong signature na dish na ibuta. So kusog atong lechon, no? So both sa atong kanang ihawans lagi check monitor ron kuan kusog ang lechon nato. Giawag sa MCVO ang mga residente nga mopalit og karne ngadto sa kamerkaduhan o supermarkets tungod aduna kini meat certificate gikan sa National Meat Inspection Service kun NMIS. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Musunod, 28 anyos ka lalaki, miambak sa bungaw, human kasab isang apuhan tungod sa pagpanumbag sa ilang silingan. Kana o guban pa sa magbalik sa Sere 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy, uban sa pamilya, og labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako, si Franklin Ong, palipayong Pasko, ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan. Ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Si Attorney Polo Amila sa Task Force Haring Tupas o sa Talumanon Krimen ug Dugas na nagsaulog siyang nakukatuig nga kasundayan karong tuiga dito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminal ug anak si Fiona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Maygala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Giname Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo
og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Mayong Pasko kaninyong tanan ug bulahang bagong tuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero vice mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay or Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of Love, Merry Christmas as well. O pag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Dong Chewy. Yo, si Mama. Wak pa, uy. Ti ay. Wala mo. Napito na, nakay bata nagawa na ako. Nang balping? Sus, dahil, di ibang taon ka. Anong karoon pa, mangka? Ma, ano sige mag-away ni Papa sa kwarta? Wala day kwarta? Naatay kwarta. Hindot ka nagtrabaho imong Papa. Unsa man? Gigutom ka? Wa makakagut ma. Unsa man imo? Kwarta. Para di na mag-away ako Mama ug Papa. Dante, unsa gud
Ay si Yoyo, Mrs. Ato sa nipaymutan. Pwerte na yun ang hubugan? Pwerte. Lahinay ka lagi. Nakadlaman gud mo. Daghan na mo kwarta? Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init nga tubig. Medyo init nga tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kaputas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Gipangandaman na sa kagamhanan sa siyudad sa Subo ang bisan unsang panghitabo atol sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Mga fire trucks o mga heavy equipment gipakatap na sa strategic areas sa siyudad apil na ang kabukiran. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Nagpabilin nga blue alert ang siyudad sa Sugbo aron mapangandaman ang bisan unsang panghitabo ning nagkaduol ang pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang hipi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Ramil Ayuman, mibutyag nga gipakatap ng daan ang mga fire truck sa 33 ka mga barangay sa siyudad nga dunay kaugalingong fire brigade. Sila, no? From 24 sa pagsugat sa Pasko and then New Year, nakasign mo sa. In fact, since December 15 sa Simbang Gabi o sa December 16 na Misa de Gallo, na sila, no? Midugang si Ayuman nga apil sa gipakatap ang 13 ka mga ambulansya sa mga strategic area apil nga to sa Bukirang Barangay. Nakikalay na sab ang CDRRMO sa lain-laing departamento sa syudad aron matubag ang bisan unsang panginahanglan sa katawhan. Ka mga ambulance naka-dispatch sa nakadaiyang barangay sa tunay strategically ipambutan. In fact, natay gibutang sa upat kabok no, sa Mountain Barangay. We have Campiloco, Tap-Tap, Gumba o sa Sunlon Uno. Pang-assign na dito. Just in case, bako lang kabawatan no, in holiday season, daghan yung kayong tawag sa atong mga ambulance. Gibutan sa Ayuman nga magtukod og permanent nga quick response team sa Bukirang Barangay ang syudad aron di na sila magpaabot pa sa disaster team nga gikan sa syudad. Rest assured no nga sa itong mga taga Mountain Barangay nga doon na natay ibutang diya nga permanent nga quick response team, doon na natay mga trucks ibutang diya mga payloaders from our office no kay nagpabiling man ta og rescue vehicle. Kaya we're planning to intensify our networks by kanang creating a barangay response team each barangay, particularly sa Kabukiran. Chris Ligan, CCTN News. Misuway sa pagpakamatay, pinaagi
Pinaagi sa pag-ambak sa bungaw sa Sitio Tanawan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar, ang usa ka 28 anyos nga lalaki kagahapon alas 9:45 sa buntag. Nailan ang biktima nga si Mark Drexler Raboy ug mulupyo sa Sitio Sangi, Barangay Guadalupe sa maong Dakbayan. Dali inoong nakaresponde ang VHIRE Rescue Team ug gihatod sa Karkar City, Cebu Provincial Hospital ang biktima nga nakaangkon og mga samad sa kalawasan. Base sa report ng luod, ang biktima human gikasab-an sa iyang apuhan tungod sa pagpanumbag sa iyang silingan. Nang luod ang biktima hinungdan nga miambak sa bungaw. Nasuta usab nga nag-anto sa epilepsy ang biktima. Samtang sa pikas bahin, kapulisan sa siyudad sa Subo gipahimangnuan nga gamiton lang ang ilang armas kung nag-ungaw na sila sa kamatayon o dili ka na gamiton aron patyon ang mga way ikasukol. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Mga kaigsunan, mauni ang nahitabo no kagahapong adlaw labot ining usa ka pulis nga na-assign kini sa Paranaque apan ni pauli ni dito sa Tarlac og dunay pa naglalis nahitabo og humani ini iyang gi pusil gipamusil patay ang mga civilians no. Ang inahan ug ang anak gyud in town na hagsa gini kagahapong adlaw og unya ang pulis may gila mi surrender sad didto si ang kaubang pulis usa kini ka butang diin nag-viral karon sa social media gumikan sa maong paghitabo nga diin usa ka undesirable gigayo usa ka makadaot usab sa PNP organization, although maingon ta nga isolated ni nga mga pahitabo kay unsa bay labot sa tibok PNP organization nga tungod ining usa ka pulis nga nakabuhat ani no. Pagkainit na siyang ulo unya Panyera kini pong I think ang usa sa naka-trigger sa ani Panero no katong statement sa anak sa pulis no. Kining batan-on pa man nga bata katong pag-ingon sa pulis nga my father is a policeman. I think kahibaw ning duha ang inahan og anak nga pulis ning iyang amahan kay silingan man ni sila. Silingan man sila kay kining paggawas na pagkalalis nila do naman ni daay kuan kini ni ang lalis de sa una pa katong ilang right of way. Yes. Kay bangi na daan. So nakasabot sila nga pulis nilang silingan, nakasabot sila nga nanaslay atlaso kani adto pa Panira. Yes, tinuod na noon niya di lang nato na ipakita ning portion no sa pagpusil kay murag gilisan kay ta magtan-aw Panero but gitan-aw na kog unsay background base sa migawas ron nga report. Unsay background aning maong pulis nga namusil daan na daay ni siya nga nagatubang og mga kaso no before ani nga incident. Ang pangan aning maong pulis mao si Senior Master Sergeant Junil Nuesca, previously investigated for cases of grave misconduct for homicide in May and December 2019. But kining maong mga kasuha pulos na dismissed for lack of substantial evidence. Aside from that, in 2016, nag-atubang sa siya administrative case for serious neglect of duty tungod kay napakya siya sa pag-attend sa court hearing sa usa ka drug case. But kining maong kaso na-dismiss gihapon. In 2014, nag-atubang sad ni siya og kasong less grave neglect of duty tungod kay nagdumili ni siya Panero sa pagpa-drug test. In fact, mibiya siya sa testing area without permission or bisan way clearance sa inspector sa National Police Commission on April 8 ni adtong tuiga 2014. Nga diin siya gipahangtangan og 31 days nga suspension. In 2013, he was also investigated for an administrative case of grave misconduct but again, na-drop og na-close ra ang maong kaso. And this time, basin og
na nag-anad na ni sa panira ba, naanad na nga mag-atubang og kaso, walay mahitabo sa kaso. Makalingkawas siya, no? Kalingkawas siya. Karon double murder man eh. Yes. Adi na gini sa kalingkawas ani. Dili na because ang kuan mismo ang video klaro gyud kaayo oy nga walay kalaban-laban in town ang mura mag senior citizen na ni ang Mama Paniero, no? Nga nagpugong sa iyang anak. In fact naapay lain sa ibabaw nga nipakalma nila. So ang nakatrigger ra gyud katong pag-ingon aning batan-on nga bata nga my father is a policeman, didto nagsugod og pamusil ang kining papa kay murabag bitaw pulis bitaw ko. So I think lesson learned ni natong tanan, no, nga basta doon na gani armas ang usa, bahalag unsa na siya, kita nalay mo pasensya. Because it happened in Cebu before. Pasensya na lang. Nya kamong doon mga armas pod, tasli ang inyong pasensya. Kay unsa man intaw ikasukol sa para ana mga civilian, unsa go intaw ikasukol ana. It happened before katong duha ka lawyers nga gipusil sa gwardiya. Patay gyud ang duha ka abogado, di ba? Amahan og anak. Grabe ang mga init o mga ulo. Unya kini pulisan assign sa PNP Crime Laboratory dito sa Paranaque. Unya may uli lang ni dito sa Tarlac kay taga dito ni. Okay. Unya doon na nadaay ni sila away daan, no, ning mga managsilingan naman gyud ni sila. So mao na sakit kaayo para sa biktima. Unya sa part sa Police Paniero karon I'm sure naka-realize na ni siya sa tanang mga kaso nga nagtipon og previously. Sink in na niya na ron. Kay usahay ka ng init kay kag ulo Panira. Inalang ka mo kuan kay lison man kayo. So karon sink in na niya ni. O baka naglupad pa ni sa Cloud9 unsa baka niyang utok ron. Mauna. Wa pa kayo mo kuan, no, pero ga matutaon ana ini kawa na sa imong kalagot dinha na ka masugod sa imong tanan nga mga pagpasol Panira. Correct. So manghinaot lang ta nga mahatagan og hustisya ang kining maong kamatayon sa inahan ug anak. Okay, ato sa ibadangat atong lamdag uban ni Tatay Dudong Limchua. Lamdag uban ni Tatay Dodong Limchua. Matag binuhat adunay konsensya. Kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa hustos sa sayo. Sa kilagman sa imong konsensya, ikaw magtukmod gadyod gadtos paghimog mayo o sa paglikay sa lutan. Busa mahinungdanon ang pagpamati gayud kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 tag-ingon, matuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala niya ng atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magkapanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon magkamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga makalingkawas kanini. Ikumpisal ang imong mga sala. Kay sa Roma 6:23 nang ingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang pagkinabuhing walay katapusan nga na kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Mga kito naglangkob sa mga balita din sa Sayre 47, ako sa Firbanyo. Ako usab si Divine Marshall Flores o karon sa atong Christmas countdown. Upat na lang yun kaadlaw ang atong paaboton, Pasko na. Hangtod ugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.